Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with my English lesson. Today we are going to talk about news item. But before we start to discuss about our material today, don't forget to sing basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay class, the goal of our learning today are: first, kalian mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks news item. Kalian juga mampu menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks news item. Okay class, let's we talk about news item. If you often read newspaper or listen the information from television or radio, I believe that you know the meaning of news item. Well, what is news item? News item is a text that informs the reader, listeners, or viewer about newsworthy or important event of the day. And seperti yang kita tahu bahwa news item bukan hanya lewat koran, tapi kita juga bisa mendengarnya lewat radio atau menyaksikannya lewat television. Nah, news item memiliki tujuan, yaitu the purpose of news item text is to inform the reader about newsworthy or important event of the day. The text organization of news item terdiri dari newsworthy event, background events, and sources. Mari kita bahas satu persatu. Newsworthy event, headline of the news. Ini merupakan berita utama, bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Berikutnya adalah background events, telling the specific event and answering 5W1H. Di dalam background event menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana dan bagaimana peristiwa terjadi. Jadi, di dalam background event ini akan menjawab semua pertanyaan yang menggunakan 5W1H. Itu akan terjawab di dalam background event. Berikutnya lagi adalah sources. Di dalam source menjelaskan tentang statement or opinion from someone who involved in the event or know the chronology of events. Jadi di dalam source ini merupakan bagian terakhir dari struktur news item text, dan ini merupakan sumber berita, bisa berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa. Selanjutnya kita akan berbicara tentang language features. Language features dalam news item terdiri dari passive voice, past tense, saying verb, conjunction, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelas lagi, mari kita dengarkan berita news item berikut ini. Good morning, I'm Rianti and this is Morning Report on Nagike Radio. Dear listeners, Morning Report will bring you interesting news over the next half hour. The first news comes from Jakarta. 7 people died in a collision between a bus, car, and truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. The deaths were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was hit by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have used the lights because the truck driver said he didn't see the car approaching. Police said the car should not have tried to overtake the bus, as overtaking was prohibited on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the cars, small Japanese cars, should not carry more than 5 people. The name of the victims are not yet known. Listeners, we'll be back with Morning Report after the following advertisement. Stay tuned to 101.99 kHz Nagike Radio. Class, let's we discuss about the structure of the text. Newsworthy eventnya terletak pada paragraf 1 dan dilanjutkan background event di paragraf kedua, lalu dilanjutkan dengan sources yang terletak di paragraf ketiga.
Nah, newsworthy events kenapa terletak di paragraf 1? Karena menceritakan tentang kejadian apa yang terjadi. Sedangkan background event di paragraf kedua karena di situ dipaparkan secara terperinci tentang di mana apa yang terjadi, bagaimana bisa terjadi. Dan sourcesnya adalah sumber. Jadi di paragraf ketiga itu ada beberapa sumber yang didapat atau diperoleh dalam kejadian tersebut. Berikutnya lagi ada pasif, unsur kebahasaannya ada pasif, past tense, dan saying verb. Nah, Ibu sudah berikan contohnya di situ yang merupakan kalimat pasif dan merupakan kalimat past tense maupun kata-kata yang menunjukkan saying verb. Well, in the end of our discussion, I have prepared 5 questions and you can do with your groups. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.